Maayong adlaw mga kol, maayong gabi o gabi ni mo agis mong newsfeed kini inyong angkol sa kahanginan maghatag kaninyo maayong balita og magdugang kaninyo og nindot nga impormasyon labi na sa mga katawhan na lumulupyo sa lungsod sa impasugong sa tanang impasugunganon og sa mga antiog angkol nato nga sigig agi diring dapita ako magapahibalo kaninyo labi na sa mahiligon og pinubri nga sudan. Available na mga igsoon ang namit lechon manok sa presyong 255. Makasave pa ka, malamian ka na. Maupon sa pa inyong gihulat mga igsoon, bisita na kini nahimutang sa Purok City, poblasyon Impasug Bukidnon og maglisod bug pangita mga kol pag abot ninyo diri sa munisipyo. Makita ninyo diha mga kol ang mga statua unya liko ta sa tuon na bahin mga kol og sa unahan na ana mga kol. Makita ninyo sa right side kini nga building at bang niini mao ang Impasugong Satellite Office kung asa makita ninyo diha mga kol ang gatuyok-tuyok na lechon sa namit lechon manok. Maong ayo na paglangan igsoon, bisita na. Og siyempre ayaw kalimot sulod sa HKG Store. Mga auntie ug angkol kay basin diri nimo mapalit ang imong mga kinahanglan sa matag adlaw. Kini inyong angkol sa Kalabugaw sa katapusan mo ingon, lami sa feelings nga makatabang apan mas lami ko. Oha. Shout out Jonathan Cadano, shout out Love Kunimo, shout out ni Inday Amunay from Saudi Arabia, shout out ni Jimar Santi, shout out ni Carsley Bulipata from Maram Bukidnon, shout out ni Risa Granitin, shout out ni Dave, shout out ni Ishimi Libre, shout out ni Aisa Rimes, shout out ni Jim Roslin Tawahan, shout out ni Jason Igor Cadano, shout out ni Lem Kahalin, shout out Cecilia Lirin, shout out Joel Nangkil.